لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد جنہ سنیا ہے او درود پڑھو، جڑے بول رہے ہو او بول دے رہو. محمد مصطفیٰ آئے زمین و آسمان چمکے، محمد مصطفیٰ آئے زمین و آسمان چمکے، حجر چمکے شجر چمکے مکانو لا مکان چمکے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. با آواز بلند درود پاک جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جنہ دوستان درود شریف پڑھیا ہے او سجا ہاتھ کھڑا کرو جی. ماشاءاللہ جی. اللہ پاک قبول فرمائے.
ہن جس طرح تسی ہاتھ کھڑے کیتے نے اسی طرح تھوڑی جی آواز بلند کرو تے ایک مرتبہ محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ انتہائی واجب المکرم قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات گرامی قدر، دوستو بزرگو عزیز بھائیو، تواڈے اس دیہات دی بڑی خوبصورت اس مسجد حسنین کریمین دے اندر دین دی نسبت نال اج پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میری تواڈی اس دینی ملاقات دا باعث میرے بڑے ہی محسن و مکرم محترم جناب قاری محمد رمضان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور برادر مکرم جناب حضرت مولانا کامران صاحب، انہاں دے دیگر رفقا دی محبت بری دعوت تے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی جتنے احباب نے بھی اللہ دے گھر دے اندر اے دینی گلشن سجایا ہے، سب نو اس دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ جلسہ میرے لیے اس حوالے نال بھی بڑا پروقار ہے، قیمتی ہے کہ اس دے اندر علماء کرام دی بڑی تعداد موجود ہے، جنہ دے اندر سر فہرست تواڈے علاقے دے اندر اپنی دینی خدمات انجام دین والے ساڈے محسن و مکرم جناب حضرت مولانا قاری عبد الواحد صاحب وہ بھی تشریف فرمانے، اور بھی علماء کرام بزرگان دین تشریف لے آئے نے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دا بھی اس جلسے دے اندر آنا سب لئی باعث برکت و رحمت بنائے۔ میں جدوں دا کرسی تے آ کے بیٹھا تے میں یہی سوچ رہا کہ میں ایتھے گفتگو تقریر کرنی ہے یا جنیاں بھی میں نو مختلف قسم دیاں مجمع جو آوازاں آ رہی ہیں انہاں نو سننا ہے، کیونکہ میں نو یہ لگ رہا ہے کہ اس جلسے تے میں تقریر سنان نہیں آیا بلکہ ساریاں دی سنن آیا۔ تسی سارے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، اللہ دے گھر دی یہ شان ہے کہ ایتھے کوئی بندہ خالی بہ بھی رہے تو انہوں ثواب ملدا رہتا ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں اے ویکھو نا ہن مسلسل بچے جڑے نے انہوں نہیں اس چیز دا پتہ، وہ بول بھی رہے نے چل پھر بھی رہے نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے مسلسل بول رہے نے تے بڑے مسلسل خاموش نے۔ بھائی جنید صاحب نے کڈا زبردست کلام پڑھیا ہے، کوشش ہونا کیتی ہے تے باقی ہے کچھ جڑا لائٹ چل رہی ہے کیمرے دی، یہ تو بھی کئی لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جڑے جڑے نظر آ رہے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ چھڑ دے رہے، جڑے اے پچھلا سارا مار کا کوئی نہیں نظر آ رہا وہ آندے نے خیر ہے ساڑی سبحان اللہ اگلے کئی جاندے نے، یہ جنہیں کہنی ہے او دا ثواب انہوں ملنا، ٹھیک ہے نا؟ جی میں اوتھے اگے کسے نے ایک دوجہ دے کام نہیں نہ ہونا، ایمیں ایتھے بھی ہر بندے نے اپنے اپنے، قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے دوستو سب تو پہلے تو تسی مائنڈ یہ بناؤ کہ یہ ایک دینی جلسہ ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں، ایک دینی جلسہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل کوئی ہور گل دین چو کٹ دیو کہ تھوڑی دیر تو بعد ساڑھے کسی نال مذاکرات ہونے نے پھر ساڑھا ترنا لمحہ ہو جانا ہے، انج دی کوئی گل نہیں۔ ایتھے انشاءاللہ چند گلاں دینی تواڈی خدمت عرض کرانگے۔ مینوں بڑی امید ہے کہ تواڈے مائنڈ اور تواڈے دل ایتھوں اللہ پاک دے کلام اور محبوب دی عظمت دا پیغام لے کے جان گے۔ ہن سب تو پہلے مینوں یہ دسو کہ میری زبان تے میرے محبوب دا نام آئے تے سب نے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ
بولو سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تے درود شریف بھیجنا اے ساڈا ایمان ہے. یہ بولو ساڈا کی ہے. تے میں آج کل جلسیاں تے ایک ہور گل بھی کردا ہوں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا اے ساڈے محبوب دی ضرورت نہیں، اے ساڈی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام تے جڑے لوگ درود نہیں پڑھتے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ کوئی کمی واقعہ ہو رہی ہے؟ دسو یار. دیکھو نا میں اکثر گل کرنا ہوں نا، جب ابتدا چی کہہ دینا. قرآن کریم میں ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے، اللہ دی حمد، اللہ دی ثنا، رب دی تعریف. جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان دے اندر ہر شے کی دی تعریف کر دی ہے. آکھو اللہ. ہر شے اے بچے نے بٹھا دے، نا مارنا نہیں، جب مارو گے تو پھر دوجی بات شروع ہو جائے گی. یہ کام نہیں کرنا. توجہ ہے تو بس ہن ذرا دھیان میرے حال رکھنا. قرآن کہندے ہر شے رب دی تعریف کر دی ہے، اللہ دی حمد بیان کر دی ہے. لیکن میں کہا یا اللہ پوری کائنات تیری تعریف کرے، جو کائنات دے وچ وہ بھی تیری تعریف کرے. جن تیری تعریف کرن، ملائکہ تیری تعریف کرن، درخت تیری تعریف کرن، پرندے تیری حمد بیان کرن، انسان تیری تعریف کرن، پھر اگو انسانہ دے وچوں مولوی تیری تعریف کرن. بارش تے نہیں ہوئی ہے تھے توڑے کل کو تازی لگتا ہے وہ دے اشرات باقی نے. تھوڑی جی ہمت کرو. مولوی، پیر، شب زندہ دار، اتقیاء، امام سارے تیری تعریف کرن. تے یا اللہ تو ہی کو گل کر تے جے سارے ایک کری ایڈوانس سبحان اللہ کھو تے جملہ. اللہ فرماتا ابو بکر نال لگا تے صدیق بنیا، عمر نال. توجہ ایتھے ایک بھائی یاری بیٹھے نے وہ بڑے باز ہوک نے، لیکن میں نے کہا کہ بے وہ سائیڈ تے گئے نے، انہوں نے وشکار بہنا چاہیے سی. کلے ہی وہ نعرے مار رہے نے. کیوں جی؟ تے انہاں دی آواز صرف انہاں دے نال دے حق تک جاندی ہے. کوشش کرن کے ذرا چلو ابتدا چا میں بالکل بھائی جان ایک منٹ ذرا کھڑے ہو جاتے. لال ٹوپی صاحب اے نا ادھر منہ کر کے تے ایک نعرہ لواؤ ذرا انہاں نوں ہوش آوے. ماشاءاللہ. اللہ پاک تو انہوں قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے ہاتھ تو کوثر دا جام عطا فرمائے. دوستو ہن ذرا توجہ کرنا، میرے ال غور کرنا. دو گلاں ذہن چ رکھنا. حضور دا نام آئے تے محبت نال کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جے گل دی سمجھ آئے تے پھر بولو 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 ذرا سبحان اللہ. تے تھوڑا جا زور اور لا دیو. اللہ پاک اس دا جتنا اجر ہے میں نو تو انو سب نو عطا فرمائے. چند گلاں چند منٹ تو اڈنال میں مخاطب ہوماں گا. میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے اس دنیا دے اندر انسان نو دو چیزاں نال نوازیا ہے. دو چیزاں نال رب نے انسان نو سب تو پہلے عطا کیتی ہے صورت. کی دیتی ہے؟ توجہ رکھنا ذرا. اللہ نے انہوں بنایا، پیدا کیتا، انہوں صورت دیتی. اور انسان نو اے گل آکھی کہ گل سن تیرے تو پہلا بھی 18,000 مخلوقہ موجود نے، لیکن صورت جمیں دی تینوں دیتی ہے کسے نو عطا نہیں کیتی. صورت تینوں میں دیتی ہے، لیکن اگلی ایک ایسی چیز ہے، توجہ میرے رکھنا ذرا، اگلی ایک ایسی چیز ہے کہ جدے تے اختیار تیرا ہے. اختیار ہاتھ تینوں میں دیتے نے، انہاں نال کام تو آپ کرنا ہے، وہ تیری مرضی ہے. چنگا کر لے یا کسی نو تکلیف دے لے. اکھاں تینوں میں دیتیاں نے، ویکھنا انہاں نال تو ہے. زبان تینوں میں دیتی ہے، بولنا اے نال تو ہے. کان تینوں میں دیتے نے، سننا اے نال تو ہے. دل کری کیتا ہی تے رب دا قرآن سن لئی،
تے جے دل کی تو ہی تے کسے محفل سماج جا کے تے قوالیاں سنی تے بعد جاکھی بڑا سرور آیا او تیرا اختیار، لیکن میں اللہ اعلان کرنا 18,000 مخلوقانوں میں او مقام او فضیلت نہیں عطا کی تھی جیڑی انسان میں تینوں عطا کی تھی ہے کہ تینوں میں او سونا چہرہ تا دیتا ہے کہ صورت تیری سب تو آلہ ہے، ہن کردار انجدہ پیش کر کے تیری سیرت بھی سب تو آلہ ہو جائے۔ تے دوستو میں ابتدا جی ایک جملہ دینا چاہنا، اللہ فرماندے نے میں صورت بھی سب تو آلہ دیتی ہے، سیرت تو آپ بنا، لیکن کائنات کے اندر ایک میری ہستی ایسی دنیا تے آئیے جنہوں مصطفیٰ کہتے ہیں میرے نبی گئی نہ دنیا تے کسے دی صورت ہے نہ ہی کسے دی سیرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور مثال لے لو تو میں تمہید چھڑ دینا، بندہ اصول ضابطہ ہے کہ پہلے بندہ دنیا تے آوے، ولادت ہوئی، بچپن دی زندگی، لڑکپن دی زندگی، پھر بندہ مکلف ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے، پھر جناب شعور بلوغت دی زندگی، پھر بندہ معاشرے دے اندر اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ کی پیش کرتا ہے؟ اپنا کوئی کردار پیش کرتا ہے، وہ اچھا ہوئے یا جمعہ دا بھی ہوئے، پھر ایک ٹائم جا کے ہوندہ ہے کہ لوگ بعد جے تبصرے کر دے رہے کہ یار گھر لے وے کہ چلو خامیاں بھی ہے سن لیکن بندہ چنگا سی، ہے توجہ، بندہ چنگا سی، تے میں کہا پروردگار بندے نو کردار پیش کرنا پہندہ ہے، پھر جا کے لوگ کہندے نے کہ اچھا آدمی سی۔ اللہ فرماندے نے ایک کمال او اے شان اے شرف میں مصطفیٰ نو عطا کیتے، ہر بندہ کردار پہلے عطا کرے، تعریف بعد جو ہوئے، میرا مصطفیٰ آیا بعد دے اندر شانہ پہلے ہی شروع ہو گئی آنے دنیا تے آن تو پہلے ہی تے ماحول بنان دی میں کوشش کر رہا جے تھوڑا جا بنے تے ہو رگے چلنا۔ اللہ فرماندے نے اے تے پھر میرا مصطفیٰ نبیاں دا امام ہے، ایک ہی ہے نبیاں دا امام ہے، اے دے تے یار علی دنیا تے نہیں آئے تے لوکاں نو پہلے ہی پتا چل گیا کہ اے دے یار کڈے پاک ہونگے۔ حضرت ابوبکر صدیق دے متعلق کہندا ہے کہ کسی اور ملک ایز تجارت تاجر سننا تجارت جا رہے نے ایز تجارت تے ایک بندہ عیسائی حضرت ابوبکر صدیق دے پیچھے پیچھے ٹور پیا آ کے ویندا رہا، کدی اگے کدی پیچھے غور کردا، تھوڑی دیر تو بعد نا حضرت صدیق دے اگے آ کے کھلو گیا، توجہ تے کھلو کے تے کہندا ہے اے ذرا اپنے ہاتھ اگے کر، بول جوڑو یار، اگلی باری دسیا جے میں کو بیرے تو یا سالم انٹرچینج تو کو سبحان اللہ والے بندے ہی نال پڑی لیا مانگا، میں نے تو پتا ہے تسی سبحان اللہ بہت ٹھلی آندے ہو، توجہ کرنا یار دوستو، غور کرنا، اے کام نہ کرو، بڑے میرے مخاطب نے بچے نہیں۔ حضرت ابوبکر دے قریب آیا، رانا صاحب قریب آیا تے آ کے کہندا ذرا اپنے ہاتھ بکھا، میں اے جملہ علماء دی نظر کرنا چاہنا، کہندا ذرا اپنے ہاتھ بکھا، حضرت صدیق کہندے نے خیر تے ہے، کہندا میں نو پتہ لگ گیا تو او ہی ہے، بھائی کون؟ کہندے میں تورات کا عالم، میں زبور پڑھی، میں انجیل پڑھی، نبی تے نبی رہ گیا، میں قسم اٹھا کے کہنا آخری نبی دا پہلا یار جیڑیاں خصوصیات دا حامل ہونے گا تیرے بدن بچوں نظر آ رہے ہیں، میں اقرار کرنا تو آخری نبی دا پہلا یار ہونے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالے تے میرے محبوب نے یہ بھی نہیں دسیا کہ میں نبی بن کے آیا، بولو یار، حالے تے میرے نبی نے گل ہی نہیں کی تھی، حالے تے میرا سونا بولیا ہی نہیں، وہ بچے ہو مہربانی کرو نہیں تو میں تو انہوں اٹھا دینا ہے،
تسی مسلسل بول رہے ہو. توجہ, حالے تے میرے نبی نے گل ہی نہیں کی تھی, حالے تے میرے محبوب بولے ہی نہیں تے انہیں ویکھیا تے ویکھ کے کہندا بھائی میں من گیا. میں جے سبحان اللہ آکھو تے اگلا جملہ علماء کرام میں کہ یا اللہ یہ کہندا میں من گیا. اللہ فرماندے نے ابو بکر تے نبی دا پہلا خلیفہ, لوگ تے دوجے نو بھی مننی آوندے نے. کیویں اوے جنہاں نے ابو بکر نو ویکھیا انہاں نے اقرار کیتا تو خلیفہ بلا فشے بن کے آوے گا. ایتھے تے جنہاں عمر نو ویکھیا حضرت عمر بہ جان اونٹنی تے نال غلام ہے چل دے جا رہے نے, سامنے بندے کھلوتے نے, ویکھ کے پہلوں تے اے شبے چوں نہیں پہ نکل دے کہ انہاں چ آقا کیڑا ہے, غلام کیڑا ہے. کہندے نے اصول اے وے کہ آقا ہمیشہ اتے بہندا ہے, غلام دے ہاتھ وچ مہار ہوندی ہے. ادھے آکھن نہیں او ہے, ادھے آکھن نہیں سوار ہون والا عمر ہے. خیر حضرت عمر آئے, قریب آئے, مختصر کرنا یہ آیا انہیں آ کے انج چوہاں پاسوں چاتی ماری, غور کیتا. توجہ ہے, تھوڑی دیر سوچ سوچ کے کہندا نہیں یار حالے نہیں چابیاں دینیاں. جملہ ایک میرے ذہن وچ آیا, پورا ربیع الاول میں کسی جگہ تے نہیں دیتا لیکن تانوں دے کے جاواں گا. توجہ, کہندا نہیں او نہیں, پھر آندا ذرا اپنے بازو چک. حضرت عمر نے انج کر کے باواں چکیاں, فٹافٹ چابی پھڑا دی. توجہ, چابی دے دیتی. میں نے انج لگدا حضرت عمر پوچھتے نے کی ویکھے آئی, کہندا اوتھے لکھیا سی 17 پابند لگے ہون دے, 15 نظر آ رہے سن, 2 نہیں سن دسدے. جدوں تو بازو چکے نے ایک ٹانکا, ایک تروپا تے ٹاکی دائیں بغل وچ لگی ہے, دوجی بائیں وچ لگی ہے. سانو پتہ چل گیا تو عمر ہے. جے توجہ ہوے تے میں انج کہنا چاہواں گا, میں کیا پروردگار انہاں عمر نو ویکھیا ہے نال ہی چابیاں دے دتیاں نے. اللہ فرماندے نے اے عمر دا کمال ہے, اے جنہاں نے عمر نو غور نال ویکھ کے کتابت پڑھیا ہے انہاں چابیاں دے دتیاں نے. جنہاں من لیا انہاں چابیاں دے دتیاں, جنہاں نہیں منیا عمر نے تلوار نال بیت اللہ دے تالے کھلا دیتے نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, نعرہ تکبیر. حضرت عمر دا نام برداشت کرنا کو سوکھا کام ہے. ساڑھے نہ لڑتے ہو. ایک بے ایمان گزشتہ دنوں میرے فیس بک تے آ کے تے میں نو تے خیر ایڈا چلانا نہیں ہوندا, بکواس کر رہا سی حضرت عمر نو. میں انہوں نے گل کہی, میں کہا تو عمر نو جاندا ہی نہیں. میرا عنوان حضرت عمر کی عظمت نہیں ہے, میں تھے تمہید چھوڑن لگا. میں کہا تینوں کی پتہ ہوئے عمر کون ہے. اوے عمر دی عظمت نو سمجھن واسطے اینی گل ہی کافی ہے, اینی گل ہی کافی ہے کہ زمین تے عمر کسے بھی معاملے چ بولے, کسے بھی معاملے چ بولے تے بظاہر عمر دی کوئی نہ مننے. اللہ عرش تو اعلان کر کے کہندا ہے سونیا تسا مرضی تے اپنی کیتی ہے پر میں عمر دے نال ہاں. میں کدے نال ہاں, عمر دے نال ہاں. دوستو بات بہت دور چلی گئی, جو میں سمجھانا چاہنا. آؤ میں ابتدا چے گزارش کیتی سی کہ اللہ نے لوکاں دا اصول ہے کہ پہلے صورت پھر سیرت سامنے آوے, لیکن میرا محبوب ایک ایسی شان تے عظمت والا مصطفیٰ ہے کہ میرا نبی آلے دنیا تے نہیں آیا. تے ویکھو ذرا, ویکھو کہن والا کی کہندا ہے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے میرے محبوب صلی اللہ ہے. میں بالکل ابتدا چاہے کہ تو انہوں دعا دینا, یا اللہ جڑا سبحان اللہ کے خواب وچ مصطفیٰ دا دیدار کرا دے. اسی طرح جے جاگ کے بول دے رہنا انشاءاللہ تے ہو جائے گا دیدار. توجہ, اللہ فرماندے نے میرے محبوب یا پروردگار عالم کی حکم فرمایا میرے سونے آ ذرا میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا. میرے محبوب تیرے تو قبل اس کائنات دے اندر میں اللہ نے اپنے در تو پٹکیا ہویا لوکاں نو اپنے گھر والے بلان واسطے
اپنے در تے بلان واسطے 1,24,000 کم و بیش نبیاں دا انتخاب کیتا ہے تے میرے سونے ہن میں اللہ نے اے پروگرام بنا لیا ہے ہن میں اللہ نے اعلان کر دیتا ہے تیرے تو قبل کوئی نبی کسے دیہات ول آیا کوئی نبی کسے شہر ول آیا کوئی نبی کسے علاقے ول آیا کسے نبی دی ڈیوٹی مشرق ول کسے دی ڈیوٹی مغرب ول کسے دی ڈیوٹی شمال ول لگ گئی کسے دی ذمہ داری جنوب ول لگ گئی پر میرے سونے ہن ذرا تو میدان وچ آ جا تینوں دنیا تے گل کے میں اللہ اعلان کرنا چاہنا وا کہ سونے جنے بھی آنا سی او تیرے تو پہلے پہلے آئے گا ہن تیرے تو بعد دنیا تے نبی کوئی نہیں آئے گا آ ذرا اپنے رحمت والے پیر زمین تے لانا میں کیا اے میرے پروردگار اے جڑا تیرا مصطفیٰ ہے جنوں تو آخری نبی بنا کے بھیجے ہے ایدیاں ذرا کچھ نشانیاں تے دسنا تاکہ سنن والا تے سمجھن والا او کسے جنابے والا کسے سوچ چ مبتلا نہ ہو جائے بلکہ ویدیاں سار انہوں پتہ چل جائے کہ آن والا آخری نبی ہے اللہ فرماندے نے بندے کہ سمجھنا چاہنا ہے تے چل پھر تصورات دی دنیا دے اندر اپنی اکھاں بند کر تے چلدا جانا ٹردا جا یا اللہ میں کدھر جاواں فرمایا مکے دی اس وادی ول آ جا اے تسلسل دے نال وقت گزردا گیا کوئی نبی 250 سال اللہ دی وحدت بیان پیا کر دے کوئی نبی 200 سال اللہ دی توحید دی گل پیا کر دے کوئی نبی 950 سال اپنے علاقے دے اندر لا الہ الا اللہ دیاں شرباں پیا لاندے کوئی نبی پورا 100 سال گل کوئی کردا رہا پر ہن آخر دے اندر میں اللہ نے رحمت دا آفتاب بنا کے جڑے محبوب نو دنیا ول کلے ہے اینو آمنہ دا چن کہندے نے انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے انہاں نو بدر الدجا کہندے نے انہاں نو شمس الضحا کہندے نے انہاں نو جانے دو عالم کہندے نے انہاں نو رحمت دو عالم کہندے نے اے میرے رب کریم ذرا دکھاتے شئینا اے تیرا سونا آیا کتھے وے اللہ فرماندے نے باقی نبی جتھے آئے نے صرف اوتھوں دے نبی بن کے آئے نے پر اے میرا سونا آیا تے آمنہ دی گود اندر ہے آیا تے مکے دی وادی اندر ہے پر کوئی صاحب بصیرت اگر غور نال ویکھے انہوں نظر آ جائے گا کہ اے نبی مکے وچ آیا ہے پر دی نبوت مشرق نظر پئی اوندی ہے اے نبی مکے ول آیا ہے اے دی نبوت مغرب ول جائے گی اے نبی مکے وچ آیا ہے اے دیاں شاناں اے دیاں ختم نبوت دیاں شعاواں شمال و جنوب ول نظر آن گیا تے میرے معزز سامعین پھر میں کیوں نہ ضرب لاندا جاواں کہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے یا اللہ ذرا اپنے آخری نبی دی صورت دکھا سبحان اللہ جنہاں نو میری تمہید یاد سی ایک گل میں صورت دی کر رہا دوجی گل سیرت دی کر رہا ایش نبی دی ذرا صورت دی دکھانا آفر طالب علم توجہ کر اللہ فرماندے نے جیڑے نبی نو میں آخری بنا کے کھلے آئے انہوں صورت میں وضحا والی دیتی ہے او
ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੱਲੈਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਲੱਗਾ ਸਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਏਡੇ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮੀਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਉਹ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ थक गए तो दुआ करा देने केड़ा साडा कोई टाइम टेबल तय होया है कोई टाइम तय नहीं होया तवज्जो है जेड़े चाहते ने कोई थोड़ी जी गल हो जाए जरा उच्ची सुभान अल्लाह इंज नहीं मैं चाहता शौक बेदार करो और दोवें हाथ चुक के कह दो सुभान अल्लाह अगला शेर बड़ा जरूरी ते बड़ा कीमती है ताइयों तो मैं थोड़ी नजर करना चाहना वा सोने दे दर दे जर्रे सोने दे दर दे जर्रे पदरो ही लाल बन गए कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए हीरे ते लाल बन गए और तवज्जो बड़ा कीमती शेर जिन्ना ते पईया नजरां जिन्ना ते पईया नजरां जिन्ना ते पईया नजरां रब दे हबीब दिया मदने करीम दिया जग दे तबीब दिया उन्हां नूं की होया कोई हजरत सिद्दीक बन गए हजरत फारूक बन गए हजरत उस्मान बन गए हजरत अली बन गए हजरत बिलाल बन गए कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए हीरे ते लाल बन गए ऐ मेरे रब्बे करीम मैनू जरा दिखा ते सही ना ऐ जेड़ा तेरा आखिरी नबी बन के आ रहा है अल्लाह ए सानू नजर किथे आवेगा तवज्जो होवे ते मैं एक जुमला देना चाहना अल्लाह फरमांदे ने जिन्नू बनाया मैं आखिरी नबी नहीं और गल करना नबी ते सारे ही मेरे ने ते सारे सच्चे ने बोलो सारे नबी सारे अगली गल करना चाहना नबी सारे सच्चे भी ने सोने भी ने वो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला नु फरमाते हैं ना कि अले हजरत अबू सुफियान कहते हैं मैं कलमा नहीं सी पढ़िया ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुखालफत करता सा हर मामले च ते गालिबन रूम दा दरबार सी ते कहते ने उथे बादशाह नु पता चलिया कि ओ चंद चढ़ गया मैं खालिस तुहाडे नाल जट्टां वालियां गल्लां करन लिया पिंडां ते देहातां वालियां लेकिन तुसी तिन्ना कुछ घंटा तो बाद सोच के आंदे हो सुभान अल्लाह गल जरा पिक करया करो कहंदे ने कि बादशाह नु पता चलिया कि हुण ओ चंद चढ़ गया है केड़ा जिस एडवांस सुभान अल्लाह ते जुमला ओए फलक दा चंद रोज चढ़दा लेकिन वक्त दे नाल गुरूब हो जांदा है ए जेड़ा आमना दी गोद विच रब दी खत्मे नबूवत वाला चंद चढ़िया है ऐसा चढ़िया ये हुण गुरूब ही नहीं होना सुभान अल्लाह क्या बात ये ऐसा चंद है ते बादशाह खलोता ते आंदा यार जी को अरब चो आया ते जरा मैं ओदे बारे को मालूमात लेना चाहना मैनू जरा दसो ते हजरत अबू सुफियान फरमांदे ने मैनू पता चलिया मैं भी दरबार च टुर गया ते बादशाह हुण मैनू आंदा जी तुसी अरब चो आए हो जी मैं ओदे इलाके दा अच्छा वो जिन्ने नबूवत दा दावा कीता है ओनू जानदे हो ये बादशाह दा सवाल है तवज्जो हुण गल जरा गौर नाल सुनना हजरत अबू सुफियान फरमांदे ने मैं ये गल आखी मैं क्या जो देखिया वो दसना झूठ भी हुण नहीं मारना ते गल ये वे कि ये बादशाह कहंदा है कि ओनू वेखिया जे मैं सिर्फ ओनू नहीं वेखिया ओ लंगे ते ओदे इकराम विच दरख्तां नू झुकदियां भी वेखिया
ویکھیا تے بادشاہ مسکرایا، مسکرا کے کہندا ہے ہاں نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے میرے خیال سے عیسائی بادشاہ سی، عیسائی سی۔ اندھا اچھا میں جڑا سوال کرنا چاہنا مقصودی ادھر ہونا، دسو جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے وہ خاندان کیسے ہوتا ہے؟ بندہ کو خاندانی ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماندے نے میں کیا جی خاندانی طور تے او دا خاندان سب تو اونچا ہے، سب تو کی ہے؟ تے بادشاہ پھر ہسیا مسکرا کے آندا نبی اونچے خاندان چوں ہی ہوندے نے۔ ایتھے پھر کوئی لڑائی شروع ہو گئی، انہوں بند کرا دیو۔ توجہ، نبی اونچے خاندان چوں ہی ہوندے نے۔ میں دو گلاں کر کے جڑا نا وہ انشاءاللہ گل کسے پاسے لانا۔ حضرت ابو سفیان فرماندے نے ہن میں دل تے میرا اے کرے کہ میں نبی دے خلاف اجدیاں گلاں کراں، اے متاثر نہ ہون، خلاف ہو جان، لیکن کی کراں؟ جیڑی گل دل چ ہوندی ہے او زبان تے بھی آ جاندی ہے، او زبان تے بھی آ جاندی ہے۔ کہندے نے کہ بادشاہ نے اگلا سوال کیتا ہے اے دسو کہ جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے او دا چہرہ کیسے ہے؟ بھائی شکلوں صورت لوں کو نبی لگدا ہے یا بولو ذرا، کیونکہ نبی جنوں اللہ بناندا ہے نا، میں ایک جملہ دین لگا معذرت نال، اللہ پاک جنوں نبی بناندا ہے علماء اے کہندے نے کہ نبی پیدائشی پیدا ہوندیاں ہی نبی ہوندے نے، وہ اگلی گل لے کے ایک لمٹ تے جا کے وہ اعلان کردے نے، لیکن میں گل کرنا رب پہلو نبی بناندا ہے نانا، رب پہلے جنوں نبی بنانا ہوندا ہے او دے تو عیب مٹاندا ہے، او دے تو عیب معذرت نال اگر کوئی جملہ ایسا ہے یا اے سمجھو کچھ لوگ کہن گے عیب ہوندے نے تے مٹاندا ہے، چلو اسی جملہ بدل لینے ہاں۔ رب جنوں نبی بنانا ہوندا ہے اونوں بے عیب پیدا کردا ہے، تے میں مصطفیٰ دی گل کراں، اللہ فرماندے نے سونیا باقی نبیاں دی بے عیبی دی گواہی معاشرہ دے گا جدو مصطفیٰ دی واری آوے گی، میں قرآن اے دے سینے تے اتار کے دس دیاں گا، قرآن لا ریب ہے، مصطفیٰ بے عیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن دیاں ایتاں زبراں زیراں ایک ایک شے دسے گی کہ میں ایڈا پاک اس لیاں کہ جدے تے میں آیا او بڑا پاک، جدے تے میں اتاریا گیا او بڑا بادشاہ دی گل کرنے ہیں، او سونا ہے ویکھیا کیویں دا لگدا ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماندے نے جی سونا تے او ایڈا ہے اسی او دے دشمن مخالف ہاں، پر انہوں ویکھن تو بغیر جی ساڈا بھی نہیں لگدا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ اچھا آخری گل کر کے میں آ جانا پھر اتھی جڑی میں گزارش کرنا چاہتا سا۔ بادشاہ کہتا ہے اگلی گل اے دسو کہ وہ جڑا کہندا ہے میں نبی ہاں، انہیں اپنی زندگی کدی جھوٹ بولے اپنی زندگی کدی؟ کیونکہ جڑا جھوٹ بولے وہ نبی، بولو وہ نبی، تے جڑا ہر روز نواں جھوٹ مارے کیوں جی قاری رمضان صاحب، جڑا ہر روز گل نویں کرے تے بدماشیاں کرے بدبختیاں کرے، انہوں نبی مننا تے دور دی گل ہے، انہوں تے خورے انسان بھی مننا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ جڑا ہر روز نواں جھوٹ بولے تے کہندے نے حضرت ابو سفیان تھوڑی دیر سوچ کے کہندے نے میں ایک گل آکھی جی بالکل بالکل ہے، بالکل تازہ واقعہ ہویا ماضی قریب ہے، انہیں اپنی زندگی چ ایک بڑا بڑا جھوٹ بولا۔ حضرت ابو سفیان فرماندے نے باقی سارے سوال دے میں لنگ گئے، بادشاہ متاثر ہوتا گیا، ایتھے میرے موقع میں کیا ہن گل کرنے ہاں؟ ہن بادشاہ خاموش ہویا، انہیں اپنی زندگی چ کیڑا جھوٹ بولیا ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماندے نے بالکل اگلے دن دا تازہ واقعہ ہے، او اے گل کہندا ہے کہ میں راتی مسجد اقصی وچ گیا ہاں، بولو یار بولو، میں راتی کتھے گیا ہاں؟ جیڑا ساڈے کولوں اس دور دے وقت دے مطابق پیدل مسافت 3 مہینے دا سفر ہے، او کہندا ہے میں اقصی وچ گیا ہاں۔ بادشاہ خاموش، حضرت ابو سفیان کہندے نے صرف بیٹھے بس نہیں کیتی، او کہندا میں عرشہ تے بھی گیا ہاں، تے حالے بادشاہ بھی چوپے، حضرت ابو سفیان بھی چوپ نے، تے کہندے نے اسے دربار دے وچوں ایک سائی پادری اٹھ کے کھڑو گیا،
ایک منٹ میری بھی سنیا جی ہوں اگوں مینوں بولن دیو تے بادشاہ آندا تو کون ہے جی میں مسجد اقصی دا متولی ہاں ہائے ہائے اے جڑی یہ گل پہ کردے نے نا میں ادن دا بڑا پریشان تھا مینوں سمجھ نہیں سی ہوندی واقعہ کی پیش آیا ہے میں ایک دن رات مسجد کا دروازہ بند کرن لئی بڑا زور لایا باقی سارے دروازے بند ہو گئے پر ایک دروازہ میرے تو بند نہیں ہویا میں پورا زور لایا اپنے محلے دے بندے بھی بلائے نے پر میرے تو دروازہ بند نہیں ہویا بالآخر تک ہار کے میں دروازہ کھلا چھڈ کے گھر چلا گیا تے صبح جب اٹھ کے میں مسجد وچ آیا مسجد دیاں خوشبوواں سک کے مسجد دے انوارات تک کے مسجد دیاں تجلیاں ویکھ کے مینوں انج لگا کہ جی میں راتی ساڈی مسجد چ نبی آئے رہے نے راتی مسجد چ نبی آئے رہے نے پر میں گل کسے نال نہیں کیتی اج اینا گل کیتی ہے کہ میں تائید کرنا وا کہ او جن نے آکھیا ہے میں اقصی وچ گیا وا اونے بالکل سچ بولیا ہے کہ آ جڑے میرے دائیں بائیں دے علماء نے انہاں دی میں نظر کرنا چاہنا وا کہ شاہ کونین کی جب سواری چلی آسمان اور زمین تک شبیں بچھی گئی آسمان اور زمین تک شبیں بچھی گئی اور انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے کتھے آوے انبیاء جس طرح رانا صاحب دا شریشن مسجد اقصی دے اندر 1,26,000 نبی آ گئے سارے آگے صفحہ تے بہ رہے ہیں تے تو انوے پتہ ہے نا کہ مسلح خالی ہوئے تے امام تے ضرورت تے ہوندی ہے نا ہن سارے نبی ایک دوجے لو ویندے نے تے ویکھ کے آندے نے مسلح خالی ہے کھورے ایتھے کون آوے گا بولو یار بولو سیرت امام الانبیاء ہن کھورے ایتھے کون آوے گا تے آ گئے حضرت جبرائیل بڑے پروٹوکول نال میرے محبوب نو لے کے آ گئے جے کوئی محسوس نہ کرے معذرت نال میں جملہ دینا چاہنا میرا تصور میرا عشق مینوں انج لگدا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب جلدی نال آ جا اے برات پہنچ گئی ہے لاڑے دی لوڑے تیریاں ضرورتاں پہ گئیاں نے میں کہا یا اللہ اور مسلح پہ کون آوے گا اللہ فرماندے نے سچے سارے ہی نبی نے او نبی مسلح پہ آوے گا جیدہ چہرہ وضوحا بن کے آئے گا او نبی مسلح پہ آوے گا جدیاں ظلفاں واللیل بن جان گیا او نبی مسلح پہ آوے گا تے پھر لوکاں نو کہنا پوے گا جناب والا کیسا منظر ہوئے گا 1,26,000 صفحہ وچ بیٹھے نے امام الانبیاء مسلح تے آ گئے نے یا اللہ ایک ہی کیتا ہی اللہ فرماندے نے 1,26,000 نبیاں دے وچوں خالی مسلح لئی میرا انتخاب میرا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر سمجھو 1,26,000 نبیاں وچوں رب دا انتخاب ہے کہ مسلح تے مصطفیٰ آوے بولو ذرا بولو مسلح تے کون آوے تے سنو مسجد اقصی دی امامت اللہ دا انتخاب مسلح تے مصطفیٰ آوے اور کل مسجد نبوی بھی ہوگے 1,44,000 صحابہ بچوں مصطفیٰ دا انتخاب مسلح تے صدیق آوے سبحان اللہ شان صدیق اکبر بلند آواز جناب شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر میں ایک اور گل کرنا اسی رب دے انتخاب تے بھی راضی ہاں بولو یار نہیں 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 راضی کیوں نہیں سانو رب دا انتخاب بھی دل و جان تو پیارا
تے سانو مصطفیٰ دا انتخاب بھی دلو جان تو جنوں نہیں پیارا او پٹے ہے میں نو ایک بندہ کہندا جی میں اس مدینے نہیں جانا جتھے نبی دے نال روزے چ صدیق ہے جتھے نبی دے نال روزے چ ابو بکر ہے تے میں کہا اے جی میں اوتھے نہیں جانا جتھے ابو بکر نے ہونا ہے مینوں نہیں او پسند میں کہا تو اوتھے نہیں جانا جتھے ابو بکر نے ہونا ہے نبی دے نال مکے چ ابو بکر مدینے چ ابو بکر حتیٰ کہ بدر چ ابو بکر احد چ غار چ مزار چ حوض کوثر تے ابو بکر تے جے سبحان اللہ کو دے اگلا جملہ سبحان اللہ میں کہ ہر پاسے نبی دے نال ابو بکر حتیٰ کہ جنت وچ بھی ابو بکر نبی دے نال ہوے گا جنوں صدیق پسند نہیں سن لے ابو بکر جنت وچ تو جہنم وچ جا جنوں ابو بکر پسند نہیں جہنم وچ جائے کیونکہ ابو بکر تے نبی دے نال سبحان اللہ ابو بکر تے نبی دے نال گل کسی اور پاسے چلی گئی 2-4 منٹ اور کر لاں گل بسم اللہ جی دس چھوڑو یار سبحان اللہ اچھا انج نہیں ذرا اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ حضرت ابو سفیان کہندے نے میں یہ جدو گل کیتی نا تے بادشاہ چپ ہو گیا ادھروں تائید ہو گئی کہ جن نے ایک گل کیتی انہیں سچ بولیا ہے انہیں کی کیتا ہے تے حضرت ابو سفیان فرماندے نے میں پھر لاجواب ہو گیا بڑی کوشش کیتی ہے کہ مخالفت کرن دی لیکن ماحول ایسا ہوندا سی کہ اسی او دے خلاف ماحول بناندے ساں ساڈا بنیا بنایا ماحول او دی تائید وچ آ جاندا میرے معزز سامعین چل پھر میں گل مکدی مقاماں یا پروردگار عالم ہن ذرا مینوں وی دس اے جنوں تو کائنات دے اندر سب تو سونا چہرہ دے کے بھیجے ہے آخری نبی بنا کے بھیجے ہے ذرا دس تے صحیح اے ملے گا کتوں اللہ فرماندے نے چل پھر اکھاں بند کر تے تصورات دی دنیا دے اندر مکے دی اس وادی وچ آ جا جیڑی وادی دے اندر جناب والا دن آ گیا پیر دا مہینہ ربیع الاول دا تسلسل دے نال وقت گزردا جا رہا ہے ایک پاسوں سارے پاسے سناٹا چھایا ہویا ہے تے ایک پاسوں میرے محبوب علیہ السلام آپ دی آمد ہو گئی تے آ گئیاں محلے دیاں عورتاں آ کے کہندیاں نے آمنہ سانو پتہ چلے ہے کہ رب نے تینوں پتر دیتا ہے اے جڑا تیرا لال ہے ذرا دس تے صحیح تو اے دا نام کی رکھے ہے تے حضرت سیدہ آمنہ کہندیاں نے میں دا نام رکھے ہے احمد میں دا نام احمد رکھے ہے احمد دا معنی ہوتا ہے جڑا پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کرے میں دا نام احمد رکھے ہے عبد المطلب نو پوچھیا تو شاید دا نام کی رکھے ہے او کہندے نے میں دا نام محمد رکھے ہے محمد دا معنی اے وے کائنات دے اندر احمد دا معنی اے وے جڑا سب تو بہتی رب دی تعریف کرن والا ہوے محمد دا معنی اے وے ساری دنیا رل کے جدیاں تعریفاں کردی ہوے دوویں نام میرے محبوب دے میرے نبی دی ذات تے صادر پہ ہوندے نے قربان نبی دی ولادت تو قربان نبی دے بچپن تو قربان نبی دے لڑکپن تو قربان میں اپنے محبوب دی جوانی تو قربان میں اپنے نبی دے شباب تو قربان میں کملی والے تیری انتقدا تو لیکن میرے معزز سامعین وقت گزردا گزردا اینا کو گزر گیا کہ میرا سونا ہو گیا پورے 40 سالاں دا سبحان اللہ سبحان اللہ 40 سال دا عرصہ گزاریا میرے نبی نے مکے دے معاشرے دے وچ تے ایک دن سب نو جمع کر لیا بلایا میرے نبی نے بلا کے تے انہاں نو ایک گل کہی کہ تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا آندے نے کرو حضور فرماندے نے کہ تواڈے وچ بڑے ایسے بندے موجود نے جیڑے میرے بچپن دے ساتھی نے توجہ ہے جیڑے میرے بچپن دے یار نے انہاں گزرے ہیں او بندے بھی وچ ہیں نے کہ جیڑے ایک باری ایک شادی دے پروگرام وچ مینوں لے گئے سن تے اوتھے ڈھول ٹمکا ہو رہا سی
اللہ پاک نو میرے نال ٹول ٹمکا پسند ہی نہیں آیا، ایسے تو رب نے میرے اتے نیند تاری کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ میں نو پتہ ہی نہیں ساری رات ہوندا کی رہا ہے۔ میرا بچپن دے یار تواڈے وچ نے، میری جوانی دے یار تواڈے وچ نے، میرے تجارت دے ساتھی تواڈے وچ نے۔ ہن میں 40 سالاں دا ہو گیا، کسے نو پرکھنا تے چیک کرنا ہوے تے 3 دن ہی کافی ہوندے نے، یا ایک سفر کر لو تے پتہ لگ جاندا ہے۔ لیکن میری 40 سالہ زندگی تواڈے سامنے میں ایک کھلی کتاب کی طرح تواڈے سامنے میں، کسے نو میرے تے کوئی objection تے کوئی اعتراض ہے؟ اے میرے نبی دا سوال ہے۔ تے سارے جھٹ کو سنتے رہے تے کھلو کے گل کہندے نے یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اساں تے تیری زندگی ویکھ کے ہی تے تیرا نام صادق رکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سبحان اللہ تساں پوری نہیں کیتی۔ یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ انہوں مدینے لے جا، سبحان اللہ۔ جڑا ہولی بولے وہ پیدل جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہن مجمع وچ پیدل جان والا کیڑا کیڑا؟ پیدل تے نہیں جانا تساں، نالے پیدل جائے جے تے نالے آکھیا جے دنیا دیاں سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے، بندہ اک بھی تے جاندا ہے، نالے تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تے توجہ میں گزارش کر رہا سا، اللہ فرماندے نے سونیا 40 سال دی زندگی انہاں دے وچ گزاری ہے، گل کر ہن میرے آقا کھلو گئے، انشاءاللہ بس ایتھے میں گل مکان لگا تاکہ سیرت دی سمجھ آ جائے۔ حضور کھلو کے کہندے نے 40 سال گزارے نے، کوئی اعتراض ہے تے گل کرو۔ کہندے نے اعتراض کادا؟ اساں تے تیرا ماں پیو نے تے ماں نے نام رکھیا احمد، دادے دے نام رکھیا، بولو ذرا، ماں نے نام رکھیا احمد، دادے نے نام رکھیا محمد، معاشرے نے نام رکھیا صادق، سوسائٹی نے نام رکھیا امین۔ اساں تیری 40 سالہ زندگی ویکھ کے تیرا اے نام رکھیا ہے۔ کہ میرے آقا کھلو گئے تے حضور کھلو کے کہندے نے تسی مینوں صادق تے امین آندے ہو۔ صادق دا معنی ہے سچ بولن والا، امین دا معنی ہے امانت دار۔ میرے کول اللہ دا دین سب تو بڑی امانت ہے، میں ہن او بیان کرنا شروع کرن لگا، تسی مینوں صادق کہندے ہو، میں سچ بولن لگا۔ تے میرے آقا کھلو کے اعلان کر دیتا، حضور فرماندے نے لا الہ الا اللہ۔ آخری 2 منٹ میں تواڈے نال مخاطب ہاں، لیکن میرا دل کردا ہے کہ جنی باری بھی سبحان اللہ دا تانوں میں آکھاں ذرا زور لا کے کہنا۔ ادھروں میرے نبی نے لا الہ الا اللہ دا نعرہ بلند کیتا، سامنے جننے بھی میرے نبی دے سامنے کھلوتے نے، میں ہور کسے دی گل نہیں کردا۔ میرے نبی دا چاچا ابو لہب بھی وچ کھڑا ہے، اونے پہلو تے غور نال سنیا تے سن کے کہندا ہے اونے جناب سب تو پہلا زمین تو پتھر چکیا، چک کے میرے نبی دے رخسار تے پتھر برسا دیتا، نالی اونے بدعا دے دیتی، کہندا تبل لک یا محمد، تو سانو اس نہیں سدیا اے محمد، معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ اونے میرے نبی نو بدعا دیتی ہے کیونکہ اے بت دا پجاری ہے، اے لات دا پجاری ہے، اے منات دا پجاری ہے، اے غیراں دے نام دی نظرات نیازہ کھان والا ہے، پر میں قربان جاواں اللہ دی حمد بیان کرنے والا میرا محبوب۔ میرے نبی نے ادھروں پتھر کھاتے نے، نالے اے پتھر پہ مار دینے، نالے انہیں بدعا دیتی ہے۔ مینوں انج لگدا ہے اللہ فرماندے نے سونیا ہن تو میرا نام لیا ہے، انہاں تینوں پتھر مارے نے، دس تے صحیح کو تیرا کی خیال ہے؟ حضور فرماندے نے محمد دی سیرت اے وے، آؤ میں تھوڑی جی اور گل کھولا، کرسی تے بیٹھ کے دین بیان کرنا بڑا شوق ہے، اپنی مسجد کھلو کے دین بیان کرنا بڑا شوق ہے، پرے مجمع کھلو کے اپنی اپنے ساتھیاں وچ گل کرنا بڑا شوق ہے، پر مکے دیاں مشرکاں دے وچ کھلو کے اللہ دی توحید بیان کرنا اے بڑا اوکھا ہے۔ قربان میں اپنے نبی دی سیرت تو میرے آقا کھلو کے اعلان کر دینے، اللہ فرماندے نے سونیا ہن تو میرا نام لیا ہے، ہن لوکاں تینوں پتھر مارنے نے۔ حضور فرماندے نے اللہ میں پتھر کھائی جاواں گا، کلمہ سنائی جاواں گا،
پتھر کھائی جاواں کلمہ سنائی جاواں آ پھر ابو لہب دی گل کر لئیے ادھر ابو لہب نے کیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اتو اللہ کہندے نے سونیا زمین تے کوئی بندہ میرے خلاف گل کرے تو برداشت نہیں کردا جے میں آسمان تے ہوا کوئی بندہ تیرے خلاف گل کرے میں بھی برداشت نہیں کردا انہیں تینوں بددعا دیتی ہے تے میں اعلان کر کے کہنا تبت یدا ابی لہب و تب میرے نبی نو پونکن والے ہو میرے نبی دی توہین کرن والے ابو لہب تو کہنا محمد دے ہاتھ ٹوٹ جان میں اللہ کہنا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تیرے ہاتھ کی کرن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے لیے ڈٹ جانا دشمن کا مقابلہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے کیونکہ جڑے نبی نو پونکن انہاں دا جواب رب نے دیتا ہے تے جڑے بے ایمان تھے نبی تے نبی دے صحابہ نو پونک دے نے دسو انہاں دے مقابلے چ ہونا چاہیے کہ نہیں بولو میدان چاہو گے جیڑی قربانی منگی جائے پیش کرو گے